afternoon, ladies and gentlemen. A blessed and progressive day to everyone gathered here at this momentous occasion. Indeed, what a beautiful day to celebrate the spirit of unity, service, and genuine leadership here in our beloved municipality. Today, we witness not just a report, but a reflection of commitment, a story of progress led by a leader with vision and compassion. This significant gathering marks the State of the Municipality Address 2025, a day where we'll look back on the milestones achieved, the challenges overcome, and the goals that continue to move us forward as one community. Truly, it is a moment of pride and inspiration. For today, we listen to the heartbeat of our municipality through the words and wisdom of our leader, whose dedication continues to uplift every Clarinjon family. Ladies and gentlemen, we are honored to welcome each one of you, our esteemed guests, department heads, municipal employees, barangay officials, partners from various sectors, and of course, our beloved constituents. So sit back, open your hearts, and join us as we relive the accomplishments, feel the passion of every project, and embrace the vision that continues to shape a brighter, stronger, and more progressive municipality of Clarin. Once again, this is your State of the Municipality Address 2025, led by no less than our humble yet empowering leader, Honorable Mayor Riza Waminal de los Santos. Truly a woman of purpose, perseverance, and people-centered governance. So let's begin this meaningful gathering with gratitude, pride, and renewed hope as we celebrate leadership in action and service with heart. To formally begin our program, may we all stand and bow our heads for the opening prayer to be led by Reverend Father Nestor Duhilag. Please remain standing to give honor to our beloved country through the singing of the Philippine National Anthem, to be followed by the Misamis Occidental March, to be led by the talented Clarin National High School SPA students. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Loving and Almighty Father, we come before you today with hearts full of gratitude and hope as we gather for the State of the Municipality Address. We thank you for the many blessings you have bestowed upon our community of Clarin, for the gift of peace, unity, and the spirit of service that guide our daily lives. We especially honor you through the Holy Child Jesus, our beloved Santo Niño, our Lord and Protector of our town, Clarin. May his example of humility, innocence, and obedience inspire us all, especially our leaders, to serve with pure hearts and sincere dedication. Bless our Mayor, Honorable Mayor Riza Waminal de los Santos, our Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Imiterio Rua Jr., and all the members of the Sangguniang Bayan, our barangay officials. Special blessing we ask you, O Lord, to our loving and hardworking and very resourceful Father of our province,
Honorable Governor Attorney Henry is Waminal. Also, O Lord, to our very supportive and caring congressmen, Honorable Congressman Sancho Fernando Waminal and Honorable Attorney Henry Waminal Jr. And for all who labor for the good of our municipality, the town of Clarin, and of our people. Grant them wisdom to make sound decisions, strength to carry the responsibilities, and compassion to uplift the lives of every citizen. We also pray for our constituents, the families, youth, farmers, fishermen, workers, entrepreneurs, and the elderly. May they always feel your presence and the guiding hand of the Santo Niño in their endeavor. Lord, may this gathering be filled with truth, accountability, and hope for a better future. Unite us as one people, one community under your loving care. All this we ask through your Son, our Lord Jesus Christ, the Santo Niño, and with the intercession of our Blessed Mother, our Virgin Sakuta. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Reverend Father Nestor Duhilag, for that solemn invocation. At this point, let us remain standing as we witness the entrance of colors to be led by the Philippine National Police.
Thank you so much, CNHS or Clarine National High School Special Programming the Arts students for leading us with pride and passion. To officially welcome us all and set the tone for today's significant gathering, let us hear the welcome message from our very supportive Municipal Vice Mayor, Honorable Engineer Emeterio Dacer Roa Jr. Daghang salamat, ma'am. Sa ato ang Kura Paroko sa Holy Child Parish, Reverend Father Nestor Luhilag. My utmost respect to the Father of the province, an ever hardworking governor, the father of Team Asinso, Honorable Attorney Henry Sevilla Waminal. And of course, sa iyang better half, very supportive better half, Attorney Per Grace Fuentes Waminal. And to our dynamic, visionary congressman from Segundo Distrito, Honorable Congressman Sancho Fernando Ando Fuentes Waminal. Og sa atong Asinso Pinoy representative, Congressman Attorney Henry Indy Fuentes Waminal Jr. Sa atong inahanon og mapinanggaon nga mayor, ang atiging ng bayan, Honorable Risa Atiging Waminal de los Santos. Kauban sa iyang better half, supportive nga kapikas sa kinabuhi, retired Colonel Bilarmino Kuya John de los Santos. And of course, to the family of Kuya John. And of course, the complete attendance sa Waminal siblings nga naa karon sa atong atubangan. To the vibrant members of the Sangguniang Bayan, and of course, ato ang Sangguniang Panlalawigan nga gipanguluhan sa atong maabtikon nga Vice Governor Rowena Wing Gutierrez. To the vibrant members of the Sangguniang Bayan, mga punong barangays, kauban sa tibuok, puwersa sa konsiho, department heads from national and local offices, educators, judiciaries, valued guests, our partners from private sectors, civil society organizations, the workforce of the local government unit of Clarine, fellow public servants, and beloved constituent of Clarine, usa ka maasinsong adlaw or hapon kanatong tanan. It is with great honor and pride that I welcome all of you to this very important gathering, the State of the Municipal Address of our beloved Mayor, an occasion that allows us to look back at what has been accomplished, to celebrate our collective efforts, and to look forward of what still lies ahead to our municipality. Ang kalihukan karon dili lamang usa ka effort nga nahimo, apan usa sa magmatuod nga lig-on ang panaghiusa. Ang tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan, nagpahinumdom kini nga ang tinuod sa pag-asinso makapot lamang kung ang liderato o katawhan magpinabangay. Uban sa usa ka tinguha
usa ka pananaw o usa ka kasing-kasing para sa atong lungsod sa Clarin. Isip Vice Mayor og sangalan sa Sangguniang Bayan, among gipanumpa pag-usab ang among bugos nga suporta sa mga programa o inisyatibo sa administrasyon ni Mayor Risa Waminal de los Santos nga magpadayon sa paglambo sa kinabuhi sa atong katawhan o paglikon sa atong lokal nga panggamahanan. Hinaot nga kining panagtigom magdasig kanato nga magpadayon sa pagtinabangay mga opisyal ug mga lumulupyo. Haron atong makabot ang usa ka mas malinawon, malambuon, malipayon ug Diyos nung lungsod sa Clarin. Once again, welcome everyone to this year's State of the Municipal Address. May this event rekindle our shared commitment to genuine public service and community development. Daghang salamat, padayon sa pag-asinso, Clarin. May hapon kanatong tanan. Once again, ladies and gentlemen, let's all give a round of applause to our Honorable Vice Mayor Emeterio Dacer Roa Jr. Let's all give him another round of applause. Thank you so much, Vice, for that warmth and inspiring message of welcome. To add color and energy to today's affair, let us be entertained by the lively and talented students from Felina Sevilla Waminal National High School.
Ladies and gentlemen, once again, let's all give a round of applause to Felina Sevilla Waminal National High School students. Thank you so much, our dear students, for that wonderful performance. Once again, guys, let's all give them a round of applause. We now move on to a heartwarming part of our program. The ceremonial payout of Scholar ng Bayan and the ceremonial giving of wheelchairs to our deserving beneficiaries. Indeed, Mama Juvie, this symbolizes the administration's unwavering commitment to education, inclusivity, and genuine public service. With that, we would like to request Honorable Mayor Riza Waminal de los Santos and Honorable Vice Mayor Emeterio de Rua Jr. to please come up on stage for the distribution of the wheelchair and the cash gift for the Scholar ng Bayan beneficiaries. We would like also to request the 10 Scholar ng Bayan beneficiaries. Truly, this is the flesh of our celebration for today. We are the living witnesses of this, what we call good governance. And now, we will be having the ceremonial payout and of course, the giving of our wheelchair for our beneficiaries. Scholar ng Bayan is an institutionalized scholarship program of Mayor Riza Waminal de los Santos, granted to poor but deserving students to pursue and finish tertiary education, empowering individuals, alleviating poverty, and contributing overall development of the municipality. Ladies and gents, let's all give a round of applause to our scholars or scholar ng bayan. Magpalakpakan po tayong lahat for them. So Sir Arnie, we have 10 beneficiaries for the Scholar ng Bayan. Once again, this Scholar ng Bayan is an institutionalized scholarship program of Mayor Riza S. Waminal de los Santos, granted to poor but deserving students to pursue and finish tertiary education, empowering individuals, alleviating poverty, and contributing overall development of the municipality of Clarin. Our scholars ng bayan will receive 5,000 per month and a total of 25,000 per semester. Wow! Congratulations once again to our beneficiaries. And I think one thing nga gusto ra gyud ni Ate Ging, maningkamot lang gayud sila sa Yes. ilaang pag-eskwela. Ang diligence lang yun gikinahanglan and hard work for these Scholar ng Bayan beneficiaries. Moving on forward to another ceremonial payout is the distribution of these wheelchairs to our dear beneficiaries. Through the efforts and compassionate leadership of our beloved mayor,
and with funds from the local government unit amounting to 49,500, there will be 10 eligible persons with disabilities or person with dreams who are unable to walk or are bedridden will each receive a brand new wheelchair to be accepted by their family representatives. At this moment, shall we all witness now, requesting all the family representatives of these beneficiaries to receive this brand new wheelchair. Let's all give them all a round of applause. So we have here the list of wheelchair beneficiaries. We have Luisa S. Habahab to be represented by Celia Meras from Bituon. We also have Mamaylin Lubido from Kanibungan, Dako. And we also have Candy B. Kilat to be represented by Juvie B. Kilat from Gata Diot. Then we have Rosemary Viernes, represented by Freddy Viernes from Kinangay Norte. Another one, Pablita Bendula to be represented by Julie A. Bendula from Mialin. We would also like to congratulate Ana M. Tamparong, which will be represented by Rachel M. Ibale, all the way from Barangay Gata, Dako. And also, we would like to congratulate Shower Bless M. Pansoy, represented by Amelia M. Pansoy from Poblacion Dos. And of course, we have Erlinda D. Bunyao, represented by Mamarilu D. Bunyao from Kinangay Sur. We also have Pasita C. Moreno to be represented by Miraflor C. Husol, coming from Poblacion Uno. And to complete the list of our beneficiaries, we have Sir Benji de los Reyes, which will be represented by Angelina Arcalio, all the way from Barangay Gata, Dako. Once again, ladies and gentlemen, let's all give a round of applause to our beneficiaries of this brand new 10 wheelchairs. And we would like to emphasize that this is through the efforts and compassionate leadership of our beloved Mayor, Riza Waminal de los Santos, and with funds from LGU amounting to 49,500, and there are of course 10 eligible persons with disabilities or person with dreams who are unable to walk and bedridden, which will receive this brand new wheelchairs. Congratulations to all our beneficiaries. Your success and well-being are truly the pride of our municipality. Once again, ladies and gents, let's all give our beloved mayor a round of applause. To spice up our afternoon's affair, another inspiring intermission number from our dear talented students of Congressman Hilarion Jr. Memorial National High School. Let's all give them a round of applause. Una kaya kaya. Una kaya kaya. Ay! Una kaya kaya.
una, kaya, kaya, ay! Una, 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 kaya, kaya, ay! Una, 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 kaya, kaya, ay! Pinuhay mo ang diwami, laling siwag jinilimi. 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 Una, una, kaya, kaya. Una, una, kaya, kaya, ay! Una, una, kaya, kaya. Una, una, kaya, kaya, ay! Una, 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 kaya, kaya, ay! Una, 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 kaya, kaya, ay! Pinuhay mo ang diwami, laling siwag jinilimi. 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 Una, una, kaya, kaya. Una, una, kaya, kaya, ay! Una, una, kaya, kaya. Una, una, kaya, kaya, ay! Una, 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 kaya, kaya, ay! Una, 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 kaya, kaya, ay! Thank you so much, Shiraj MNH's performers, for that delightful presentation. And now, the highlight of today's gathering, the moment we have all been waiting for. At this point, ladies and gentlemen, we have come to the heart of today's gathering. The moment we have all been waiting for. Today, we listen not just to a report, but to a story of service, a story of resilience, and a genuine leadership. A story written with the hands of a woman who has devoted her time, energy, and heart to the progress of every Clarinjon family. She is a leader who leads with empathy, who listens with sincerity, and who acts with integrity. A woman whose brand of leadership is not defined by position, but by purpose. Not by words alone, but by results that truly transform lives. Under her guidance, our beloved municipality of Clarin continues to rise with improved services, strengthened communities, and programs that empower people from all walks of life. Her vision for inclusive growth, sustainability, and of course, good governance continues to illuminate the path toward a brighter future. Ladies and gentlemen, mga katauhan sa Clarin,
with deep pride and heartfelt admiration, let us all welcome a leader of vision and compassion, a public servant whose heart beats for her people, our beloved municipal mayor, the Honorable Riza Waminal de los Santos. Thank you, Sir Arne, Ma'am Juby. Please take your seat. Dalagon ang Diyos. To our distinguished guest, our Father Paroka, Father Priest diri sa lungsod sa Claren, Reverend Father Nestor Dohilag. To our beloved hardworking provincial governor, Attorney Henry Sibila Waminal, kauban sa iyang First Lady, Attorney Pearl Grace Fuentes Waminal. To our dedicated 2nd District Representative, Congressman Sanso Fernando Ando Waminal. To our Asinso Pinoy Representative, Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr., our esteemed Sangguniang Bayan members, headed by our action man, Vice Mayor, Engineer Emeterio Jojo Dasirua Jr., to our our SP members, headed by our Vice Governor, Vice Gov. Wing Gutierrez, to our LGU staff, headed by our various department heads, from our provincial and national work colleagues, to our partners from the non-government organizations, civil society organizations, and business sectors, and to my dear constituents of Clarin, ingon usab sa akong close-in nga security, John De Los Santos, ingon usab sa akong mga family members, constituents of Clarin, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. First and foremost, I would like to thank God for gathering us here today. It is with great honor and distinct privilege to be standing here before all of you to deliver the State of the Municipality address for Clarin. When our administration started several months ago, I was confident that we will be able to do great things for our beloved town. Nevertheless, I'm still greatly surprised at how much we have started and accomplished so far. True progress takes time, and genuine reforms requires commitment from all levels. Teamwork between various agencies and governance rooted on integrity and transparency. Before I dive into details of the progress we have achieved so far and the current state of our great municipality, allow me to express my heartfelt gratitude to several people and institutions whose overwhelming support have made all this possible. To our provincial government, headed by Governor Attorney Henry Waminal, to our representative to Congress, Congressman Ando Waminal, and our Asinso Pinoy Party List, Congressman Indy Waminal, for the various infrastructure and economic opportunities and logistical support afforded to our municipality.
to our SB members, and various department heads, both local and national, for properly executing our programs and discharge for our public service. To our law enforcement, medical, judicial, and members of our capable citizenry. To our NGOs and CSOs for your strong social partnership, and to our business owners for a robust state of commercial and social partnership. And of course, my heartfelt gratitude to all the Clarinians for always believing in us and supporting us in one way or another. The achievements of these administrations are dedicated to all of you. It's been exactly 120 days since the day I took over the leadership as the municipal mayor of the municipality of Clarin. And I don't know if there is any single word to describe how I truly feel. For one, I feel blessed to have chance to be a mother of this beautiful municipality and to feel the love and support from everyone, which has made my heart full. Sukad ako nahimong Vice Mayor dinhi sa lungsod, nagpadayon kita sa pagserbisyo nga tinud-anay ug adunay integridad, sinseridad ug dignidad. Karong adlaw, nagtindog ako sa inyong atubangan, dili isip usa ka mayor, kundili usa ka yanong Clarinhon nga lumad sa barangay Kanibungan Dako. Tindog Kanibungan Dako. Nga nagtuo sa gahom sa panaghiusa ang mga gi-implementar natong proyekto o programa dinhi sa lungsod sa Clarin nahimong posible dili tungod lamang sa usa ka tawo kundi tungod sa panaghiusang kusog ug pagtinabangay sa tibuok ahensya dinhi sa Clarin kauban ang tibuok katawhang Clarinhon. Our brand of leadership is to serve our people with sincerity, integrity, and dignity. Pag-alagad nga puno sa tinud-anay nga serbisyo, integridad ug dignidad. Tinud-anay nga pag-alagad or sincerity, ang tinud-anay nga pag-alagad na kinahanglan og matinud-anon sa tanang aspeto, sa pulong, sa buhat, ug sa katuyuan. Ang leader matinud-anon dili magpanikas, dili magpasalig nga dili matuman, ug magbarog sa kamatuoran. Kini ang klase sa pag-alagad nga among gisaad. Usa ka pag-alagad nga wala naghangyo og dungog or palakpak apan nakapangayo sa inyong pagsalig. Usa ka pag-alagad nga dili hingpit apan puno sa katuyuan. Integridad or integrity. Kini ang among baruganan sa pagbuhat sa hustong butang bisan pa sa panahon nga walay nagatan-aw. Ang tinuod nga pag-alagad dili sukod sa gahom apan sa pagkamatinmanon sa prinsipyo. Ang among mga lakang hayag ug matin-aw nga nagpakita sa among pagkamatud-anon sa katawhan. Dignidad or dignity. Ang matag Clarinhon among girespeto. Walay pili sa kahimtang, kagikan, o pagtuo. Sa among papangalagad, among gipaligon, ang katungod o dignidad aron ang lungsod mapuno sa pagtahod o panaghiusa. Magtinabangay kita sa pagtukod o komunidad nga integridad mao'y baruganan. Ang dignidad mao'y kultura ug ang tinud-anay nga pagserbisyo mao'y espiritu nga naghiusa kanato. Busa magpadayon kita sa pag-alagad nga matinud-anon, mapinanggaon ug puno sa dignidad.
Ang katuyuan sa State of the Municipality Address mao ang paghatag og usa ka lawom nga pagtuki sa kasamtangang kahimtang ug kalambuan sa lokal nga kagamhanan ug sa mga inisyatibo niini. Magsilbi kini isip usa ka plataporma alang sa mga lideres dinhi sa atong lungsod. Inubanan ninyo mga anak kong klarinhon aron makabuot nato ang kalapusan o mapadayon ang mga proyekto o mga plano sa umaabot nga mga adlaw. Daghan tang mga hagit ug misulay sa atong kusog ug panaghiusa isip usa ka lungsod. Nakaatubang ta sa pagkasalimuot, kaliso sa ekonomiya, mga isyu sa katilingban o mga dili matagna nga mga panghitabo. Ang mga kalisod nga atong naagian nagatudlo kanato og mga bilinhon nga pagtulunan nga magpabiling lig-on o positibo. Ug dili gayud makalimot sa pagtawag sa atong Dios. Ang unang ika-120 days sa atong administrasyon mao ni ang unang adlaw sa mga lakang sa paglihok, mga unang adlaw sa pagpaminaw, unang adlaw sa paghapsay, ug unang adlaw sa pagsanong sa problema. O karong adlaw, ubanta sa pagtan-aw o ipasigarbo ang mga unang lakang sa administrasyon sa atong lokal kagamahanan sa Clarin nga adunay matinud-anong pagbati sa kinasing-kasing sa pagserbisyo. Unahon nato ang peace and order. Atong sugdan kini sa pagkamalinawon nga lungsod kay kita kanunay nagatuo nga before any progress can take root, there must be first be peace, discipline, and safety. O usa sa pinakaunang lakang nga atong gihimo mao ang paglig-on sa Peace and Order Program. Sa unang semana pa lang sa atong paglingkod, wala kita maglangan. Nagpatawag dahil kita og special meeting kauban ang 29 kapunong barangay sa lungsod sa Clarin. Dito nato gipaambit ang atong tinguha nga maghiusa kita barangay leaders, pulis ug katawhan aron mapugnan ug masugpo ang illegal na droga sa atong komunidad. Gitagsa-tagsa nato og maayo ang mga issues ug gipangita nato ang mga pamaagi nga praktikal ug epektibo. As a result, as of third quarter this year, aduna tay siyam ka successful buy-bust operations diin kita nakakuha kita og 8.5 total grams of shabu with a total street value of 57,800 pesos. Ang sunod, ang disaster preparedness. Sa sector disaster risk reduction and management, ang LGU Clarin gipahingusgan ang building resilience through preparedness. Pinaagi sa water search and rescue or WASAR, and basic life support training, nagbansay og hatagan og kahibalo ang ato mga personnel, 29 barangay council and other partners, diin gihatagan og importansya ang water-related responses. Nagtumong kini sa pagbakod sa kapasidad sa komunidad sa pag-atubang sa emerhensya. Kini nga training dako gyud o katabang hilabi na sa mga dagkong baha sama sa nasinati nato atong 2022 share line. Pinaagi niini nahatagan kita og epektibong kahibalo kabahin sa water rescue operations ug uban pang emergency nga may kalabutan sa tubig. On the other hand, we continuously commit to respond during emergencies, where as of July this year, we have responded to 106 incidents composed of medical emergencies, vehicular accidents, fire incidents, and others. Adto na usab kita sa atong healthcare services. We will now turn our focus to an equally vital aspect of our community's well-being, our healthcare services, which remain at the forefront of our priorities in ensuring a healthier and happier society for all.
Isip usa ka nurse, my experience in healthcare provided me with a deep understanding of community needs, compassionate communication, and the importance of accessible services. O karon, isip usa ka mayor, ako kining nadala ug nagamit alang mahimong pamaagi sa masabtang panginahanglan sa komunidad in terms sa atong healthcare services. As I step into this new role, atong ipangusgan o ipanangkamutan uban sa atong rural health unit personnel sa pag-increase sa atong number of clients sa atong mahalagaan diha dayon. Ang LGU Clarin nagpadayon sa pagkabot nga ma-improve ang atong healthcare services pinaagi sa pag-acquire o mga modernized laboratory equipment sama sa hematology analyzer, HbA1c machine for hemoglobin A1c test, and soon to open the birthing home facility paanakan. Kay karon balaod na nga ang tanang mga mabdos, mga nakgyod sa health center or sa hospital. Samtang ato sad gipaningkamutan nga makuha ang accreditation of outpatient benefit package for mental health facility na puhon makahatag og service package of screening, assessment, diagnostic, follow-up consultations, psychoeducation, psychosocial support and provisions of essential medicine for mentally ill patients. At tunausap kita sa atong social services. Dugang pa, nagahinta og pundo para sa atong social services program. Lakip ani ang medical assistance, burial assistance, food assistance, disaster assistance, and including the needs of our person with disability or PWD clients. Dugang pa sa itong mga social services at usab gihatagan og dakong pagtagad ang pagsuporta sa atong barangay. Pinaagi sa paghatag og pinansyal nga tabang og assistance alang sa ilang kalihukan o programa. Sa pagsugod sa akong paglingkod ni Antong Hulyo, nakita nato nga daghang pa sa itong barangay nga wala pa nakaprasi sa ilang panginahanglanon. Busa aron matabangan sila, gitaasa nato ang ilang financial assistance gikan sa 10,000 pesos ngadto sa 20,000 pesos aron mas palambo pa ang ilang kalihukan o programa alang sa katawhan. O dili ra kada mga klarinhon sa sunod tuig atong himuon na kini nga 50,000 pesos. Kada barangay, isit timaan sa atong padayong suporta o pagtuo nga ang kalambuan magsugod gayud sa barangay level. Education sector. Labaw sa tanan, dili nato kalimtan ang edukasyon sa atong kabatanunan. Alayon sa programa sa atong probinsya, sa Pangulo, sa atong gobernador, nakasinati ang atong mga kabatanunan og maayo nga programa. Ang One Family, One Professional or OFO program, pero sa atong pagtuki ato pang nahibaluan nga daghang pa mga kabatanunanan dinhi sa lungsod nga nangandoy makatiwas og eskwela apang kulang sa pinansyal. Tungod niini atong gilunsad ang Scholar ng Bayan program which is locally funded starting this year's quarter. Kining scholarship program gipalawon sa lokal nga kagamahanan sa Clarin alang sa mga underprivileged and deserving students nga naa sa kolehiyo. Gawa sa atong Scholar ng Bayan, ang atong liriris sa barangay kauban sa sangguniang kabataan nag-allocate usab og school scholarship program. Mao kini ang Scholar ng Barangay o Scholar ni Iski nga adunay tag-usa ka grante kada barangay o kada iski. Matagamtaman sila sa baong pinansyal nga tabang sa ilang pag-eskwela. Adto na usab kita sa agriculture sector. For our agriculture sector,
para sa atong mga unsung heroes, ang atong mga farmers, atong ipadayon ang pag-improve sa atong sistema, sa atong mga farmer, nga mahatagayin gid sila sa saktong pagtagad, hilabi na sa ilang panginahanglan. Padayon kita sa pagpundo og budget alang sa mga farm inputs nga gikinahanglan sa atong mga farmers, sama sa binhi, abono, farmer gears, farm equipments o mga pasilidad. Dugang niini nagpundo kita og budget para sa atong rice and preparation karong 2026 dry season and wheat season sa kantidad nga 6,952,560 pesos. Atong sad ipasigwarbo ang atong Kadiwa Station nga nahimutang dinhi mismo sa atong Clarin Town Center. Ang pinakaunang na-establish nga Kadiwa Station sa probinsya sa Misamis Occidental, gipailoman ug pangusgan kini sa atong Honorable Governor, Attorney Henry Waminal, sa pagdumala. Aron kita dinhi sa Clarin ang unang makabenepisyo sa barato ug kalidad nga bugas. And as of July to September 2025, there are 6,462 Clarinians avail this program nga nikabat og 2,722,600 pesos sales. Dako kaayong tabang ang kining programaha dili lang sa atong ekonomiya kundi hastasad sa atong mag-uuma og tibuok lumulupyo sa probinsya sa Misamis Occidental. Gawa sa nakatilaw ta og affordable og bagong ani nga humay, nakahatag pa kini og suporta sa atong rice farmers, pinaagi sa oportunidad na makadirekta na sila og pamaligya sa ilang mga ani. Ang ekonomiya sa Clarin padayon sa paglambo tungod sa suporta sa atong business sectors dinhi sa lungsod sa Clarin. Gikan sa small entrepreneurs hangtod sa mga big businesses nga padayon naglihok isip mga makina sa paghimo og produkto og serbisyo, paghimo og mga trabaho ug papanguna sa inobasyon. Adto na usab kita sa atong infrastructure completed projects. Akong dakong pasidungog sa atong mga leaders nga atong kaabag para mapatuman kining atong proyekto pinaagi sa pagpundo ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal o Congressman Indy Waminal sa mga proyekto sa atong lungsod nga malampuso na to kining gi-inaugurate karon lang bulan sa Oktubre. Number 1, ang constructions of road barangay Kanibungan Putol nga nagkantidad og 10 million pesos. Kanibungan Putol. Concreting of road at barangay Gata Jot nga nagkantidad og 5 million pesos. Gata Jot. Completion of multipurpose building at barangay Dalingap nagkantidad og 2 million. Completion of multipurpose building barangay Sigatik Jot nga nagkantidad og 2 million. Construction of multipurpose building and repair of existing building at Felina Sibilia National High School, Barangay Panay nga nagkantidad og 10 million pesos. Concreting of Kanibungan Dako Road, Barangay Kanibungan nagkantidad og 5.6 million pesos. Bernard Water Supply System, Level 3 at Barangay Bernard Clarin nagkantidad og 7 million pesos. Ingon usap, concreting of road at Barangay Dolores nga nagkantidad og 5 million pesos, mga taga Dolores. Completion of multipurpose building at Barangay Masabod nagkantidad og 2 million pesos. Completion of Barangay Hall in Barangay Lapasan nagkantidad og 900,000 pesos. Completion of multipurpose building in Barangay Kaniakapan nagkantidad og 2 million pesos. Mga pinalangga kong Clarinhon,
With all the accomplishments you have achieved across various sectors, we can truly see the positive impact of our collective efforts. Pero, wala pa din na mahuman ang atong pag-kabot sa kalambuan. Today, I am proud and excited to share with you the highlights of our most ambitious and transformative projects, ang mga dagkong proyekto nga nagpadayon sa pagpalig-on o pag-asenso sa atong pinalanggang lungsod sa Clarin. Kini nga mga proyekto dili lang konkreto ug puthaw, kundi simbolo sa atong paglaom, pagtinabangay o pagtuo nga ang Clarin padayon nga moangat sa kahayag padulong sa pag-asenso. So for our approved and budget allocated projects under the 20% Municipal Development Fund of LGU Clarin, ato kining pagasugdan. We have the constructions of the following. Number 1, steel hanging bridge sa Purok 2 Basabod Tupanay nga nagkantidad og 2,396,793 pesos o 32 centavos. Next, steel hanging bridge Basabod Tumelin nagkantidad og 1,699,646.48 centavos. Sunod, concreting of roads o barangay Gata Jut nga nagkantidad og 734,567 pesos o 96 centavos. Repair of damaged roof and ceiling of multipurpose stage in barangay Kanibungan Dako nga nagkantidad og 451,915 pesos 51 centavos. Extension of multipurpose building barangay Kinangay Sur nga nagkantidad og 1,992,387 pesos o 59 centavos. Sunod, renovation of multipurpose building, renovation of stage at barangay Guba nga nagkantidad og 257,288 pesos o 87 centavos. Next, construction of water system at barangay Bituon nga nagkantidad og 9 million pesos. Construction of drainage canal connecting Poblacion 4 to Poblacion 1 nga nagkantidad og 2,498,157 pesos o 39 centavos. Construction of shoreline protection of barangay Dilapas nga nagkantidad og 1,156,545 pesos o 60 centavos. Next is repair and improvement of slaughterhouse building na kantidad 1,129,559 pesos o 30 centavos. The following projects funded by the national government through DPWH 2nd District of Misamis Occidental with the effort of Congressman Ando Waminal are as follows. First, we have Mountain Bypass Road at Barangay Pinasyo nga nagkantidad og 20 million pesos. Mountain Bypass Road, Panay to Bialin Section, nagkantidad og 10 million pesos. Multipurpose Building, Barangay Station at Barangay Kinangay Sur nga nagkantidad og 2.5 million pesos. Multipurpose Building of Clarin Cluster at Barangay Dilapas nga nagkantidad og 1.25 million pesos. Access road and or bridges from National Road to major public buildings, Dalingap Kaluton to Dalingap proper nga nagkantidad og 85 million pesos. Various road constructions at Barangay Sigatik Jut and Sigatik Dako nga nagkantidad og 20 million pesos. Next, Mountain Bypass Road Panay Jut Section nga nagkantidad og 20 million pesos. Mountain Bypass Road at Barangay Kanibungan Dako
na kantidad og 20 million pesos. Now, with the support of our visionary Governor, Attorney Henry Waminal, and 2nd District Representative Kung Ando Waminal, we became more visionary as they are to thrive more actively in shaping our community and extending our impacts. Clarin Municipal Beach Resort located at Barangay Poblacion 4 with estimated budget cost of 200 million pesos. Ato na kining nasugdan ang Phase 1 construction worth 50 million pesos. Og dakong ipamarayag sa atong Gobernador Attorney Henry Waminal, 2nd District Representative Congressman Ando Waminal, ug Asenso Pinor Party List Congressman Attorney Andy Waminal sa dugang pangpundo. Okay ra, Brad? Ang estimated budget cost aning Clarin Municipal Beach Resort is worth 200 million. Unya, nakasugod naman ta og 50 million ug karon akong ihangyo sa akong igsuon nga gobernador Henry Waminal ug sa duha ka pag-umangkon nga congressman Ando o congressman Indi sa pagpundo sa kulang niini. Magbahin lang siguro mo aning tulo. Kay atong himuon ang kining proyektuha nga mahimong world-class local destination nga maghatag og daghang oportunidad para sa trabaho, negosyo, ug kalipay alang sa atong katawhan. Kini nga resort magdani sa mga turista gikan sa nakalain-laing dapit sa Misamis Occidental ug sa tibuok region. Usa ka tourism hub mapasiugda sa atong kultura, turismo ug tibuok lungsod ang pagdevelop sa atong kanhing Rama Beach. Yubanan sab kini sa pagdevelop nga mapreserba ang atong natural nga katahom sa atong baybayon. Dugang pa, aduna pa kitay projects funded by the provincial government under the leadership of Governor Attorney Henry Waminal. Unsa man kini? Multipurpose building at Barangay Poblacion 1 nga nagkantidad og 6 million 566,000 pesos. Aduna usab kitay 2-story barangay office o Barangay Poblacion 2 nga nakantidad og 6 million pesos. Aduna usab kitay multipurpose building o Barangay Lupagan nga nakantidad og 2 million pesos. Nausab kitay farm to market road Lupagan to Panay, Panay to Dolores, Dolores to Kanibungan Dako, nga nagkantidad og 48,388,125 pesos. Pinaagi nini mga proyekto nga atong mga kadalanan sa barangay, mas ma-improve o mas masayon pagbiyahe sa atong residente o mga produkto sa atong farmers o paspas na ta maka-access sa lain-laing bahin sa barangay. Ang mga pasilidad, makahatag og lugar para sa easy access sa atong public services. Napailain, soon to rise projects. And now, ladies and gentlemen, it is my great privilege and utmost honor to give you the extraordinary big news. The horizon is ablaze with promise as we unveil the soon to rise projects that we are destined to redefine the future of Clarin. Presenting to you our soon to rise big projects. Number 1, Clarin Megadome Sports Center with estimated budget cost of 250 million pesos. Ang kini nga proyekto adunay seating capacity of 3,000 to 5,000 persons o magtukod karon dinhi mismo sa atong Clarin Town Center puhon na diri atong venue. Ang Clarin Megadome Sports Center adunay project allocation for Phase 1 construction nga nagkantidad og 50.81 million pesos. Ang kakulangon sa 250 million pesos ako na pong ipamarayag
sa malumong kasing-kasing, murag bunong na gyud sila. Sa akong igsuon nga Gobernador Henry Waminal, o akong duha ka pag-umangkod nga congressman. Congressman Ando o Congressman Indy sa pagdugang og pundo ni ini. Okay ra, Brad? Kung tanaw na to karon, wala pa gyud kitay dakong gymnasium or event center nga pwede gamiton kung adunay kalihukan, sports events or community gatherings. Busa sa atong paglingkod, atong gipahingusgan ug paningkamot na mahimong pasibol gayud kaning proyektuha. Mahimo kining venue sa sports tournaments, concerts, cultural events, ug dakong kalihukan usa ka home of Clarinhon pride and unity. Pinaagi niini atong mapaabot ang mas lig-on nga suporta sa tanang sektor, gikan sa social sector to our economic sector. Another na pod, no? Clarin Wellness Park with estimated cost of 50 million pesos. Sa inyong namatikdan, atong gikural, atong basketbolan at tubangan sa munisipyo. Kay ato na pagasugdan ang Phase 1 construction. Niining proyektuha nga nagtidad og 6 million pesos. Mga Clarinhon, ang Clarin Wellness Park usa ka proyekto nga dili lang nagtukod og lugar kundi nagpanday og kahimsog, kalinaw ug kalipay para sa katawhan. Kini nga proyekto usa ka simbolo sa atong pagatiman sa panglawas ug well-being sa matag Clarinhon. Usa ka dapit diin ang pamilya makapahuway, makalingaw ug makapamalandog sa kinabuhi. Pinaagi sa suporta o pagtabang sa atong amahan sa ikaduhang distrito, Congressman Ando Waminal. Mas napalawom nato ang atong pangandoy nga panindot o mas pahimsog atong pinalanggang lungsod sa Clarin. Kini nga proyekto maghatag og lugar alang sa community bonding, sports, recreation, o healthy living nga magdanisab sa mga bisita o mapasidungog sa Clarin isip usa ka progressive, livable o people-centered municipality. Ang Clarin Wellness Park dili lang proyekto. Kini usa ka pahayag sa paglaom nga sa atong pagtinabangay, mahimo gyud nato nga tukuron ang usa ka mas himsog, mas malinawon ug mas malipayon nga Clarin. And now, I will present to you the proposed projects of LGU Clarin for calendar year 2026-2028. The municipality of Clarin remains steadfast in pursuing sustainable development and economic transformation through strategic investments in infrastructure, social services, tourism, and agriculture. Allow me therefore to present our proposed major development projects for calendar year 2026-2028. First is the construction of farm tourism camp with the facility in Barangay Pinasio with a total project cost of 50 million pesos. This initiative integrates agriculture and tourism to empower our farmers, attract eco-tourists, and promote sustainable livelihood opportunities in upland areas. Second, the construction of an internal golf course and country club worth 150 million pesos, which will serve as a major driver for tourism and investment. Next is the third construction of new riceland areas and irrigation canals with an allocation of 200 million pesos. This project aims to enhance food security, increase agricultural productivity, and uplift the living standards of our farming communities through improved irrigation systems and year-round
cultivation. Fourth, the constructions of the tourism building, Museo de Clarin, on town library with facilities amounting to 30 million. This cultural and educational hub will preserve our heritage, promote local arts and history, and serve as learning center that enriches both residents and visitors alike. Fifth, the construction of the reinforced concrete thick girder bridge between Masabud and Panay Road, worth 90 million pesos. This will replace the existing spillway and provide a safe, reliable, and all-weather route connecting our communities, ensuring the smooth flow of goods, services, and people. 6. The concreting of roads and construction of bridges, lowland, leading to tourist destinations from Barangay Lapasan to De La Paz coastal area with a project cost of 300 million pesos. This will improve mobility, boost tourism, and strengthen regional linkages by providing an alternate route to the municipality of Tudela. 7. The construction of the Clarin Adolescent Health and Wellness Clinic amounting to 10 million pesos, which will focus on improving health services and promoting preventive care. Lastly, the construction of the Children in Conflict with the Law Car-Race Drop-In Center, Juvenile Facility, and Women in Crisis Center valued at 10 million pesos. This project provides rehabilitation, protection, and reintegration services for children in conflict with the law and women in crisis situations. Altogether, these 8 priority projects amounting to a total of 840 million pesos reflect Clarin's balanced approach to development, addressing the needs of our people, strengthening local economies, and promoting social welfare and environmental sustainability. Sa atong pagtapok dinhi karon, dili lang mga proyekto o programa ang atong hisgutan, kundi ang atong mga damgo alang sa Clarin. Ang damgo nga magpabiling kitang malinawon, malambuon, ug malipayon. Kay ang tinuod nga kalambuan, dili lang makita sa mga infrastruktura apan sa malipayon nga pamilya, busog nga pamilya, ug malinaw nga komunidad. Busa padayon ta sa pag-asenso, padayon ta sa paglaom, o padayon ta sa pag-serbisyo tinud-anay alang sa katawhan. So to all my beloved Clarinhon, get ready to witness a spectacular era of growth and grandeur. These projects are set to make history, ignite inspiration, and leave an indelible mark on our collective future. Brace yourself for the best is yet to come. Walay damgo nga dili nato makabot, ug walay Clarinhon nga mabiyaan. Kini atong damgo, kini atong padulngan, ug kini atong Clarin. Dalaygon ang Diyos ug daghang salamat kanyong tanan. Asenso Pinoy. Asenso Misamis Occidental. Ascenso. Asenso Segundo Distrito. Ascenso! Asenso Clarin. Ascenso! God bless us all. Thank you very much, Mayor Riza, for that comprehensive and heartfelt address. Truly, under your leadership, Clarin continues to rise with hope and progress. Padayon sa pag-asenso, Clarin! Once again, ladies and gentlemen, let's all give our resounding round of applause to our Honorable Mayor, Mayor Riza Waminal de los Santos.
this juncture, we would like to request our Sangguniang Bayan members together with our Vice Mayor, Honorable Emeterio Jojo Daceroa for the photo opportunity. Right after our SB members with our Vice Mayor, we humbly request the presence of our dear working Governor, Honorable Attorney Henry Sevilla Waminal Sr. to please come up on stage and join our beloved Mayor for the photo opportunity. We would like to request our Honorable Governor to please do stay, please do remain on stage, and you just have to have your photo opportunity with our dear Mayor. At this moment, we would like to request the immediate family members of our Honorable Mayor. Joining with her on stage will be her loving husband and the rest of her immediate family. Right after the immediate family members of our beloved Mayor, our dear Mayor will be joined by her siblings, ang iyaang mga igsuon. And to complete our photo opportunity session, we would like to request our dear department heads of the local government unit of Clarin to please do stand and join our beloved Mayor. Once again, we humbly request the presence of our department heads of the municipality of Clarin to get ready and join our beloved Mayor. Truly, Ma'am Juvie, usara gyud nga word ang minggawas sa kuang kasing-kasing karon, and it's
Wow. Lagi ako pod amazing gyud ang akong mga nadunggan ganiha. You know what, Sir Arn? Sa akong nadunggan ganiha nga message from Mayor Riza, ang iyahang dakong pangandoy sa kalambuan sa Clarin, dakong gugma ug dakong tinunguha ning samot ang akong dakong paghigugma sa Clarin. Kay Sir, born and raised gyud ko sa Lanao del Norte, pero ning transfer ko diri sa Clarin since 2016. O karon, proud Clarinhon o proud Misamisnon nako. Diri na ako na sinati ang peace, tranquility, and satisfaction. Ani nga lungsod o ani nga probinsya. Mabuhay ang lungsod sa Clarin. Mabuhay ang probinsya sa Misamis Occidental. And I think there's a special announcement to be made tonight by our beloved mayor. Okay na pa ko ipahabon nga announcement, no? Mga pinalangga kong Clarinhon, tungod sa inyong pagpaningkamot nga para mulambo para atong lungsod sa Clarin, ano na kita ipanghatag nga incentive bonus sa mga empleyado sa mga munisipyo, sa atong mga barangay officials. Agi kanit pasalamat o gibalik na ko kaninyo ang inyong hinaguan kay balumi nga unsa inyong paghago para mulambo ang atong lungsod sa Clarin. Ladies and gentlemen, once again, Honorable Mayor Riza Waminal de los Santos, let's all give her another round of applause. What a beautiful news tonight. Salamat kaayo, Mayor, and congratulations for that 120 days alone nga kana nga dako nga achievements, and we're looking forward sa mga dagko pa nga mga plans and projects nga pagabuhaton sa administration ni Honorable Mayor Riza Atiging Waminal de los Santos. Now as we come to this remarkable part of our program, we are about to hear from a leader whose name has become synonymous with genuine public service, a man of action, a man of integrity, and a man of vision. A true servant of the people, respected, admired, and loved by Misamisnons for his tireless dedication to progress and good governance. He is the kind of leader who not only dreams for his people, but works hand in hand to make those dreams a reality. He is known across the province as the working governor, a leader who walks the talk and ensures that every plan and promise is turned into tangible progress for every Misamisnon. A proud author of the Misamisnon's 5 M's, Misamisnong magpuyong, malinawon, malambuon, ug malipayon. A powerful vision that embodies peace, prosperity, and happiness for all. Under his leadership, Misamis Occidental continues to rise, united, peaceful, and forward-looking. A true model of transformative governance in Northern Mindanao. With deep respect and gratitude, let us all welcome the pillar of progress, the champion of the people, and the father of peaceful and prosperous Misamis Occidental. Shall we all stand and give a resounding round of applause to the working governor, Honorable
Governor Attorney Henry Sevilla Waminal Sr. Governor Henry S. Waminan, Governor Henry S. Waminan. Okay, may kagipalong dayon tama na kay dili man ni akong show kang mayor man ni. So palihog manglingkod ang atong unsabay tawag ani ang akong among kamagulangan nga napugos pag-alagad sa atong lungsod. Maayo man po ning pinugos kay matod pa sa atong MC nga si Judy, no? O si Judy o si Arnie, si Judy miingon nga nabati niya iyang pagkaklarinyon gikan sa pagkalanawan, no? For the amazing first state of the municipal address of Mayor Risa Waminal de los Santos. No. Bida, namati ko sa imong state of the municipal address, medyo muraman og nakaawat ka na sa imong manghod, taas-taas naman po dahil ka mo istorya. And then, kining ako, message of support, giingnan ako sa akong commander-in-chief nga kinahanglan imong move on. Keep it short kay suporta ra maning ato og sure man kani kalihok nyo sa lungsod sa Claren. Of course, ako usab desire ko mohatag sa akong statement of support. Ako pong itimbaya ang atong action man, ang atong Vice Mayor nga karon dako kayog kausaban kay adtong mayor pa siya tungod sa iyang pagpaningkamot akong tan-aw niya murag mas magulang pa siya nako, no? Mura og medyo nangunot ang naong, no? Pero karon akong nakita pag diskurso niya direganiya sa iyang welcome address, murag klaro na yung kaisa na akong manghod siya nako, ni gwapo og samot, no? Ang lawas medyo ni macho, no? So, kanang kining buutan manidaan si Kuan Vice Mayor Jojo, o humanaman ko og boli nimo ganiha, di na lang nako dungagan pa, ha? Oh, ang atong gwapo nga Vice Mayor, Mayor Jojo Roa, no? Of course, ang atong mga sakop sa sangguniang bayan sa lungsod sa Claren, ang pamilya sa atong mayor, of course, ang iyahang close-in security nga bisag asa ko no, musunod-sunod, bisan sa iyang kwarto, musulod, no? Si John de los Santos, akong mga igsoon, no? Umanaman ako mention akong commander-in-chief na og pabalik-balik, mutaas na po niya ako, makasab-an na po niya ako karon. Atong mga barangay opisyalis, mga lumilihok, public servants dere sa lungsod sa Claren, ang atong mga katawhan, business sector, o atong mga kaigsonan sa other sectors. Of course, bulahan kita karon kay kauban nato ang atong ambassador sa langit, si Father Nestor Dohilag, ang atong parish priest. No. Well, sa akong pagpamati kaganiha sa atong halandong mayor, angayan gyud suportahan, no, ang mga programa, proyekto o serbisyo. Siyempre,
tungod kay ang inyong gobernador inyo mang igsuon kay siya taga Clarin man. Kung ako inyong anak, so ang duha ka congressman inyong apo. So that sa support sa inyong amahan o sa inyong apo, una, ang prohekto ninyo nga makabaton og usa ka dome or how do you call it? Claron Municipal Dome. Wa man gyud alang-alanga, no? So in my 4 years pagka gobernador and even 9 years pagka congressman nga naghatag og suporta, naghimo og mga gymnasium, sports complex sa kada lungsod, karon panako nadungog nga ang maong prohekto locally initiated og nagsugod og pondo nga inyo gyud, no? 50 million pesos, no? Nga available na pagasugdan na dayon. I congratulate the local officials. Of course, ang atong mga sangguniang bayan, Hidi Vice Mayor Jojo, ang atong mayor, mga barangay officials, no, sa inyong suporta nga panahon na nga makabaton og maong sports complex ang atong lungsod. Giingon ni Mayor nga iyang pagasugdan og inyong pundo out of your local resources. Og mingon siya nga atong ipamaraig sa tulo niya, una sa iyang igsuon og duha sa iyang mga pagumangkon tungod sa kamaayo sa maong proyekto nga inyong sugdan karon. Ang pilay kantidad ana 200 million pesos, no? So siguro estimate na, no? Ang importante nasugdan ninyo og 50 million karong tuiga, no? Amo ng paningkamutan ni Congressman Ando, ni Congressman Indy, og kauban sa atong Vice Governor og atong mga board members nga naa diha karon sa atong atubangan, no? So para makontinue ang construction, no, sa akong gingon ato nang suportaan nga mahuman sunod tuig kinahanglan paspasan, no? Kay amo dayong pagasundan sa probinsya og another 50 million pesos sa first quarter next year, no? Para dayon mahuman, and then kung unsa pay kulang, hibalo na si Mayora kung unsaon niya pagkiliti ang duha niya kapag umangkon nga congressman, no? And another thing, katong inyong prohekto nga nasugdan na sad ang improvement sa Rama Beach Resort. Kay sa bata pa ko, gikan sa kanibungan sa una, kung makaligo mi sa suba sa Clarin, malipay na kayo mi. Mas labaw ang kalipay namo kung makatugbong and then makaligo sa Rama Beach Resort. So, bata pata, ingon na kapopular ang Rama, naa pa man na karon. So, angayan, giyod nga atong i-develop isip usa ka tourist destination sa atong lungsod with that 50 million nga initial na start, no? Ato kada usab nga suportahan together with our two congressmen nga sunod tuig, no, madungagan og maong pondo para mahuman ang maong prohekto, no? Of course, ingon si Commander Aya nga ayaw palabi og taas lagi.
kay og mataas-taas basin usab og mataas-taas ang akong ma-anunsyo dire basin niya kunog dili na mahuman noon, no? So with that, akong mga kaigsunan dire sa lungsod sa Claren, with your initiative and the trust of the leadership, with our Asinso vision of Asinso Claren and Asinso Misamis Occidental, nga unsang klase nga pag-asinso, dili lang nga aduna tay gwapo nga sports complex di Claren Dome, dili lang natay gwapo nga beach resort, gwapo nga karsada, kundili amaong pag-asinso makita diha sa pamuyo sa tao. Unsang klaseng pamuyo nga ang misamisnon, ang Clarenyon magpuyong, malinawon, malambuon og malipayon. Moong believe ko ninyo sa tibuok karon probinsya sa 14 ka lungsod og 3 ka dakbayan, mura og dili lang magmalipayon ang inyong pag-celebrate sa All Saints Day og All Souls Day, kay natagaan man mo ni mayor og incentive bonus. So murag bibog yod daghan yog bibingka biko ang atong kada kabalayan diri sa atong lungsod. That's social services, no? Because we want nga ang sa atong pag-asinso kinahanglan gayod makita sa pamuyo sa tao. That is the essence of development. Gani mo mention ko gamay nga ang atong economic performance sa 2023 o 2024 kay kana laging atong punting nga ang pamuyo sa tao, no? So ang economic performance nato sa 2023, ang tibuok probinsya, ang atong growth rate was 6.5%, no? Sa tibuok probinsya, usa sa kataas. The whole Northern Mindanao, number 2 ta sa kamigin sa maong economic performance. Karong 2024, a year after, no, may increase pa yun ang atong economic growth from 6.5 to 7.5, no? So diha makita ang epekto sa atong mga proyekto, programa o social services nga trickle down gyud ngadto sa pamuyo sa tao. Nasinyasa na po ko ni Commander Aya nga dili biya na imong State of the Province address. Karong November 3 pa ang atong State of the Province address. Uban usab sa opening sa atong 96 Foundation Day. So, akong tapuson ang akong mensahe. Una, congratulations, Mayor Risa de los Santos, for this State of the Municipal Address nga imong gilatag ngadto sa mga katawhan ang nahuman plano ug unsa pay pagabuhaton. That is a good transparency, a basic element of good governance. I congratulate also all the local officials for your support and all the employees, municipal employees, the barangay officials, no, ang atuang direksyon sa pag-asinso sa atong panaghiusa akong nakita diri sa atong lungsod sa Claren. Again, congratulations. Unya na ako'y higala nga tungod kay nahimuot siya, no? Nahimuot silang tulo nga magpahigayon ang lungsod nining maong kalihokan karon, mingon sila nga mag-ihaw kuno sila og karabaw, no? Sus ako nakita gitinuod man, no, ang atong tulo ka kanhay konsyal, si Konsyal Gerson Sakin,
si Konsehal Gerson Sakin, si Konsehal Tihada, o si Konsehal Labuga, no? Akong gitanaw, medyo klaro-klaro yung upaw sa animal ay kaya ato madayo. Oh, so human ane dayon magodya ka mga barangay officials ayaw kabalaka nagdala kog pulutan, pulutan naman day. Pares pahilis sa kabaw nga gitumba nining atong tulo ka higala. Again, congratulations og maayong pag-asinso sa atong lungsod sa Claren. Daghang salamat, maayong gabi kanaton tanan. Thank you so much, Honorable Governor Attorney Henry Sevilla Waminao Sr., for your unwavering support and dedication to the people of Clarin. Once again, ladies and gentlemen, let's offer another round of applause to our Honorable Working Governor Attorney Henry Sevilla Waminao Sr. Ako siyang pasalamatan sa sasyon niya pala'y At this moment, we invite our honorable guests, municipal officials, provincial officials, and partners for a photo opportunity with our beloved mayor and special guests. Amo lang giawhag ang ato ang mga katawhan, ato ang barangay officials, nga ang atong photo op, this will be a group photo op. So, manindog lang tatanan, and we would like to invite our dignitaries to please be here on stage. We would like to begin with our honorable mayor, Mayor Riza Atiging. Diri na lang ta sa ground, ma'am. All right. So we will just have our group photo session sa ato ang grounds. So we would like to request everyone to stand. Requesting everyone to stand for the photo opportunity. All right, we want you all to wear your smiles and get ready as we have this photo session. Ready in 3, 2, 1. Then let's have the 5 M's. Everyone? There you have it, ladies and gentlemen. That ends our photo session. Now let's continue the celebration with the fellowship dinner prepared especially for everyone. Before